आज की वीडियो का मौजू है जनरल आसिम मुनीर का इसराइल को धमकी देना, और वो भी उस वक्त जब गद्दा के समुद्र ब्रोटेला पर हमला हुआ। नाजरीन मोहतरम, सोचिए जरा, 500 से ज्यादा निहत्ते लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, सहाफी, एक्टिविस्ट, सबके सब पुरअमन मिशन पर निकले थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था, कोई गोला बारूद नहीं थी, सिर्फ इमदाद और सिर्फ इंसानियत थी। लेकिन इसराइल ने क्या किया? ड्रोन हमले, फायरिंग और फिर 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। अफसोस की इंतहा यह है कि पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक भी गिरफ्तार हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, वही सेनेटर मुश्ताक जिन्हें इस्लामाबाद में पुलिस कहती थी कि अगर इतनी फिक्र है तो खुद गद्दा चले जाओ, और आज वो गद्दा जा रहे थे। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये इंसानियत पर हमला है, ये दुनिया की गैरत पर हमला है। इसराइल ने दुनिया भर को ये दिखा दिया कि वो अमन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब आते हैं पाकिस्तान की जानिब। जनरल आसिम मुनीर का सख्त इंतबाह है। जनरल साहब ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहे। कोई ये ना समझे कि पाकिस्तान खामोश रहेगा। इसराइल को सब अल्फाज में पैगाम दिया गया है कि अब जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक कड़वा सच ये भी है कि पाकिस्तान ने हालिया दिनों में इस अमन माहिदे पर यूटर्न लिया है, जो अरब ममालिक ने अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर बनाया है। इस माहिदे की 20 नुकात हैं, लेकिन असल नुक्ता नंबर 16, जिसमें इसराइल को गज़ा छोड़ने का कहा गया था, हटा दिया गया है और बाकी सब सिर्फ खाना पूरी रह गई है। ये वही बात है जो नेतन्याहू ने जश्न मनाते हुए कही थी कि हमने मेज पलट दी है, और बाकी दुनिया ने देख लिया कि असल मुतालबा गायब कर दिया गया है। पाकिस्तान की आवाम गुस्सा अरूज पर है, क्यों ना हो, क्योंकि फलस्तीन से फलस्तीन का मसला नहीं है, ये कश्मीर का भी मुकदमा है। अगर फलस्तीन पर सौदेबाजी हो गई तो कल कश्मीर भी नहीं बचेगा। दोस्तों, इसलिए जनरल आसिम मुनीर का इंतबाह सिर्फ इसराइल के लिए नहीं था, दुनिया के लिए था। ये पैगाम दुनिया के लिए था कि पाकिस्तान अपनी आवाम की आवाज सुनता है। ये पैगाम है कि हम मसलूबों के साथ खड़े हैं, और यही वजह है कि आज इसराइल के हमले के बाद पाकिस्तान का हर शख्स चीख रहा है कि बस अब बहुत हो गए। सबसे पहले अरब ममालिक यार सोचने वाली बात है। पूरी दुनिया सड़कों पर है, हर जगह एहतजाज, जुलूस, रैलियां, नारे, लेकिन अरब ममालिक चुप, खामोश, जैसे कुछ भुआ ही ना हो, सिर्फ इसलिए कि वो अमेरिकी मंसूबे की हिमायती हैं। जी हाँ, वही बेतगादी मंसूबा जिसे अमन माहिदा कहा जा रहा था। अमन, आखिर कैसा अमन है भाई साहब, जिस अमन में ना इंसाफ हो, ना आज़ादी हो, ना खुदारियत हो? वो अमन नहीं, वो जंजीर होती है। और भी दोस्तों, इस माहिदे के 20 नुकात ने और नुक्ता नंबर 16 हटा दिया गया है। जी हाँ, यही तो असल नुक्ता था जिसमें कहा गया था कि इस्राएली फौज को गजा छोड़ना होगा, अपना कब्जा खत्म करना होगा, लेकिन वो निकाल दिया गया है। बाकी नुकात सिर्फ दिखावा है। नतीजा यह है कि इस्राएली जारियत का ऐलान कर रहा है। नेतन्याहू खामोशी में कह रहा है कि हमने मेज पलट दी है, और अरब हुक्मरान खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। अब बात करते हैं ईरान की। दोस्तों, ईरान हमेशा बड़े बड़े बयानात देता है, हमेशा कहता है कि इसराइल का वजूद ही नाजायज है, लेकिन इस वक्त खामोश है। 29 सितंबर के बाद ईरान की तरफ से कोई बड़ा रद्द-ए-अमल नहीं आया है। प्रेस टीवी, तंसीम टीवी, IRG टीवी, किसी पर भी बात मौक़िफ़ नहीं है, और ये खामोशी कुछ और कहानी बता रही है। क्यों? क्योंकि ईरान की सरकारी पॉलिसी है 2 स्टेट सॉल्यूशन के खिलाफ। यानी ईरान कहता है कि इसराइल को रियासत मान ही नहीं सकते, ये पूरी जमीन फलस्तीनियों की है। लेकिन दोस्तों, ईरान इंतजार कर रहा है, इंतजार इस बात का है कि फलस्तीनी तंजीमें क्या फैसला करती हैं। ईरान जानता है कि अगर वो अभी बोल पड़ा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, इसलिए वो खामोश है। लेकिन इस खामोशी के पीछे तूफान छुपाई। अब आते हैं फलस्तीनी तंजीमों की तरफ। खबर ये है कि वो भी इस माहिदे को मानने के लिए तैयार नहीं है। साफ कह रहे हैं कि हम तरमीम चाहते हैं। और दोस्तों, ये वो लम्हा है जहाँ खेल बदल सकता है, क्योंकि अगर फलस्तीनी तंजीमें डट गईं तो अरब ममालिक और इसराइल के सारे पाव चूर हो जाएंगे। पाकिस्तान की अपोजिशन भी अब बदल रही है। अवाम का दबाव, लोग कह रहे हैं कि अगर फलस्तीन पर सौदेबाजी हुई तो कल कश्मीर का क्या होगा। यह बात इतनी ताकतवर है कि हुकूमत और इदारे भी पीछे हटने को तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, याद रखो, ये सिर्फ सियासत नहीं है, ये एक नजरिया है, ये एक पैगाम है कि जुल्म के खिलाफ खामोशी भी जुर्म है। और अगर आज फलस्तीन बेच गया तो कल कश्मीर, फिर शाम, फिर कोई और मुल्क होगा। इसीलिए जनरल आसिम मुनीर का इंतबाह इतना ताकतवर है। ये इंतबाह सिर्फ इसराइल को नहीं, उन अरब हुक्मरानों को भी है जो खामोश है, उन ताकतवरों को भी है जो अपने इक़्तिदार के लिए फलस्तीनियों की लाशों पर सौदेबाजी कर रहे हैं।
اب سوال یہ کہ کیا فلسطینی تنظیمیں اس دباؤ کو برداشت کریں گی یا پھر نہیں؟ کیا ایران اپنی خاموشی توڑے گا اور کیا عرب ممالک اپنی غیرت دکھائیں گے؟ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ آخر یہ سمود ہے کیا۔ سمود عربی لفظ ہے، مطلب مزاحمت۔ یاد رکھو 1967 کے 6 روزہ جنگ میں جب عرب دنیا ہار گئی تھی لیکن فلسطینی عوام ڈٹے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جھکیں گے نہیں، ہم رکیں گے نہیں۔ اس لیے اس جذبے کو سمود کہا جاتا ہے اور اس لیے اس فلوٹیلا کا نام رکھا گیا سمود فلوٹیلا، یعنی مزاحمت کی کشتی۔ اب ناظرین محترم سوچئے گا، 500 لوگ 40 ملکوں سے آئے ہیں، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی صحافی، کوئی عام شہری، کسی کے پاس بندوق نہیں، کسی کے پاس بارود نہیں، صرف کھانے کے پیکٹ، دوائیاں اور امید۔ یہ کشتی صرف امداد کے لیے جا رہی تھی لیکن اسرائیل نے اسے بھی روک لیا ہے، اور اس میں پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ اس اندر پاکستان کے سینیٹر مشتاق بھی شامل تھے۔ یہ بات صرف پاکستان کے عام آدمی کے دل کو چیر نہیں دیتی، لوگ کہہ رہے کہ ہمارا نمائندہ، ہماری آواز اسرائیلی فوج کے شکنجے میں ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب عوامی رد عمل آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ دوستو، پاکستان کی گندی کوچوں میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس بہت ہو گیا۔ نوجوان، بزرگ، عورتیں سب فلسطین کے لیے چیخ رہے ہیں۔ یہ صرف فلسطین کا دکھ نہیں ہے، یہ ہمارا دکھ ہے، کشمیر کے دکھ سے جڑا ہوا دکھ ہے، اور یہ عوامی دباؤ ہے جسے حکومت کو یوٹرن لے پر مجبور کیا ہے۔ پہلے وزیر خارجہ ساندار کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس تجویز دی ہے لیکن عوامی رد عمل آیا تو سب اپوزیشن بدل جائے گی۔ دفتر خارجہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بھی، فوج قیادت بھی، سب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ عوام اب اور برداشت نہیں کرے گی۔ اب آتے ہیں آنے والے دنوں کی پیش گوئیوں کی طرح۔ دوستو، یہ معاملہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا۔ سمود فلوٹیلا پر حملہ ایک چنگاری ہے، لیکن اگر یہ آگ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لی تو یاد رکھو بہت بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے۔ فلسطینی تنظیمیں صاف کہہ چکی ہیں کہ وہ اس معاہدے کو نہیں مانتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو مزید دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران کی خاموشی جلد ٹوٹے گی۔ ایران انتظار کر رہا ہے کہ فلسطین کیا اعلان کرتے ہیں، جیسے ہی وہ ٹوٹ کر کھڑے ہو گئے ایران بھی میدان میں آ جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ عرب ممالک، عوامی دباؤ بڑھے گا۔ وہ حکمران جو آج خاموش ہے کل اپنے عوام کے احتجاج کے سامنے نہیں ٹک سکیں گے۔ دوستو، جنرل عاصم منیع کی دھمکی کوئی ایک بہت بڑا طوفان ہو سکتی ہے یا کسی طوفان کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ یہ پیغام ہے کہ پاکستان اب مزید خاموش نہیں رہے گا۔ اگر اسرائیل نے اپنی حرکتیں نہ روکی تو خطے میں ایک نیا محاذ کھل سکتا ہے۔ یاد رکھو، سمود فلوٹیلا صرف ایک قافلہ نہیں تھا، یہ انسانیت کی جنگ ہے، انصاف کی جنگ ہے، اور اس کی جنگ میں کوئی نیوٹرل نہیں آ سکتا۔ یا تو تم فلسطین کے ساتھ ہو یا اسرائیل کے ظلم کے ساتھ ہو۔ آخر میں دوستو، دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ایکٹیوسٹ کو، یہ جو کشتی میں جتنے بھی لوگ تھے، ان کو محفوظ رکھے، ان کو کامیابی دے، کیونکہ یہ صرف فلسطینیوں کی جنگ نہیں، یہ انسانیت کی جنگ ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آواز اٹھاؤ فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، ہر مظلوم کے لیے، کیونکہ اگر آج خاموش رہے تو کل ہماری بھی باری آ سکتی ہے۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین زندہ باد، زندہ باد۔